Kalau kita lihat ini PRU yang sangat penting sebab tahun depan kita akan dijangka berhadapan dengan kemerosotan ekonomi yang lebih teruk lagi. Jadi sangat penting untuk kita ada leadership yang cukup kuat yang tahu mengemudi negara kita untuk mengurangkan impaknya nanti. Sebab apa? Setiap kali kalau kita lihat sebelum election ke apa, dia akan beri kesan terhadap pasaran, saham dan sebagainya. Jadi kita tanya orang bisnes lah, Ibrahim Sani. Pagi ni macam mana Ibrahim Sani? Okey, dia macam ni. Okey, memang saham trading sangat rendah, 1.5 bilion on average setelah kita tengok trading for the past 2 weeks. So banyak ataupun ramai analis yang saya temu ramah di Niaga Awani, di Economics of Election memang dah nyatakan sebelum ni isu ekonomi akan menjadi penentuan untuk pilihan raya umum ni, dan for investors kan diorang akan apply wait and see. Jadi kalau kita nak tengok macam saya sebutkan pagi tadi, isu inflasi, isu pekerjaan, isu gaji, tu semua menjadi satu tanda tanya yang sangat besar. Andai kata ada calon yang menyatakan bahawa mereka ada clear concrete plan, maka untuk mengatasi, I guess deal with the economy, dia akan jadi benda yang sangat baguslah. Kalau kita tengok baru-baru ni kan ada keluar suku ekonomi ketiga. Suku ekonomi ketiga menyaksikan Malaysia antara yang tertinggi sekarang ni, 14.2%. Kalau kita tengok negara-negara ASEAN lain, we are the highest. So is this good? Yes, it's good. Tapi at the same time, apa story dia tentang gaji? Apa story dia tentang peluang pekerjaan? Apa story dia tentang perniagaan? Sebab masa saya turun ke Padang, ke lapangan, okey, memang ceramah-ceramah semua ada cakap pasal retorik lah, nak lawan corruption, nak lawan inflation dan sebagainya. Tapi the moral of the story is, kalau tak ada solution untuk selesaikan masalah kewangan, untuk selesaikan masalah periuk nasi orang akan vote dengan nada yang sangat marah. Macam kita tengok pagi tadi dekat Titi Wangsa, ya, tak silap saya ke Titi Wangsa? Titi Wangsa. Ya, Ceras sana. dia orang maluri. Dia tengah ngamuk. The voters are very angry, so they vote out of anger. Adakah kita ni memang predisposition to be angry? Tak. Humans are predisposition to be happy. Yeah. Tapi people are angry right now. Kenapa? Sebab isu ekonomi. Okay? Dah ada 4 subsection dalam the 3 big topic yang kita sebutkan pagi tadi. The 3 big topic, kos sara hidup, inflasi dan juga ekonomi. Within kos sara hidup, isu nutrisi, isu pendidikan, terutamanya upskilling dengan TVET. Are there any solutions on this topic? Masa saya ke lapangan, masa saya ke ceramah-ceramah, tak kisahlah Pakatan Harapan ke Perikatan Nasional ke Barisan Nasional ke ataupun calon-calon lain yang bebas dan sebagainya, diorang ada sebut diorang akan sentuh tentang isu ini. Namun, the concrete plan is not there yet. So, sometimes, benda-benda seperti reintroduction of GST contohnya, it has to be discussed tau sebenarnya. Walaupun orang sakit hati dengan GST apa bagai, it has to be discussed. Kalau tak discuss, macam mana kita nak reintroduce ekonomi, painful economic reform macam GST, macam kenaikan harga basic minima. Sekarang ni 1,000 lebih je. Boleh ke kita nak hidup kat KL ni, dekat bandar-bandar, dekat Penang, dekat Johor Bahru, dekat Kota Kinabalu. Kota Kinabalu saya baru pergi 2 bulan lepas. Sangat-sangat tinggi tau kos-kos diorang. Dan ini bukan standard tau. This is very, very recent peningkatan harga barangan, terutamanya harga makanan. Okay, so kalau kita tengok inflation 4.5%. 4.5%, kalau ramai orang mungkin tak reti nak tengok macam mana kita nak measure inflation. 4.5% ni is actually inflasi yang masih terkawal, sebabnya harga kawalan ditetapkan oleh kerajaan caretaker dan juga kerajaan sebelum ini. Namun subsidi dah cecah 80 bilion. Mungkin dah melangkaui 100 bilion. 100 bilion ni banyak tau. Kalau kita tengok belanjawan 2023 yang baru diumumkan 3 bulan lepas, total budget was 300 billion. So imagine if subsidy is 100 billion and then the GDP is 300 billion. 1/3 of our GDP is actually managed by subsidies. This is a lot of money tau. What is the solution to get more money for that? So this graph is very good. Kita tengok 2020 pandemic hit, negative 17%. And then as we slowly grow, nampak tak? There is a recovery out of the pandemic.
Okay, 3.6%, 5.0%, 8.9%, 14.2%. A lot of economists are arguing yang benda ni akan cecah, KDNK kita akan cecah sekitar 8 to 9% untuk tahun ni. Okay, depending on the fourth quarter. But this is, I don't know whether this is translatable towards gaji naik. Okay, kalau kita tengok, kalau inflation 4.5%, food inflation dah naik entah berapa banyak, gaji kita naik 2-3% je, actually our salary is getting smaller. Yeah. You know, if gaji kita naik 3%, and then inflation is much more than that, this is the big topic. And this topic hits everybody. Everybody, tak kisahlah julat umur, tak kisahlah duduk bandar ke, duduk luar bandar ke, ataupun duduk di pesisir bandar, isu ini hits everybody. Sama ada you makan gaji ataupun you jalankan bisnes. Can this calon from all this coalition actually address this? Yeah, This is the topic ini of why cabaran people get utama angry. untuk mereka yang bakal menang menaluki Putrajaya nanti. Dan juga pertimbangan yang perlu diberikan oleh lebih 20 juta pengundi dan buat pilihan. Adakah anda rasa koalisi atau gabungan itu cukup address kepada permasalahan utama ini? Yim juga banyak pergi ke kawasan di kawasan-kawasan lihat kempen. Macam seperti yang disebutkan, ada ke disebutkan ruangan ataupun apa, what actually the plans to overcome this issue, kos hari hidup, ekonomi dan sebagainya? Dalam manifesto the three big coalitions ni jelas ada dia orang buat apa, dia sebutlah, okay? Tapi walaupun the mechanics of how they want to do it tak ada. All these manifesto, saya dah jemput satu penganalisis daripada Center for Market Research, Dr. Carlito Firmino, dan dia bilang dia dah buat analisis dah macam inilah dia punya plans yang disebutkan dalam manifesto. Namun di lapangan, di ceramah, calon-calon tak ada sebut the details ataupun in fact the big picture. Jadi there seems to be a disconnect between calon-calon dekat ceramah sebab they play to the gallery kan, dia tengok beratus ribu orang dekat depan orang, so orang shock sini, cerita apa bagai semua. But the clarity of the plans were not mentioned in many of these ceramah. And this is the part where kalau kita pergi ceramah, kita shock, kita happy, balik drive balik rumah, naik motor balik rumah, lepas tu kita pun kejap. Apa dia punya, let's say 3 plans untuk naikkan gaji, 3 plans untuk fund kita punya bajet, macam mana kita nak suntik dana dalam bajet kita. Suddenly we realise that the plans are lacking, and this is why it's very very dicey this particular election. So kalau kita nak ikut emosi, okay, ada perikatan ni lah, perkataan tu lah, barisan ni lah, kita nak undi. But at the same time, pengundi-pengundi semua tengah fikir apakah langkah-langkah ataupun ciri-ciri terbaik untuk menyelesaikan isu-isu ekonomi, terutamanya kos harga hidup dan juga gaji.